रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के दरबार में लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। बस अल्लाह ताला हर ईमान वाले शख्स की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय ऐसे आदमी के जिसके दूसरे से दुश्मनी और बुग़्ज़ हो, तो कह दिया जाता है कि इन दोनों को अभी छोड़ दो, यहाँ तक कि ये दोनों सुलह कर लें। जब किसी से बुग़्ज़ होता है तो फिर इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ग़ीबतें की जाती हैं, साज़िशें रचाई जाती हैं। गोया ये एक ऐसा मर्ज़ ना जाने कितने अमराज का सबब बनता है। और फिर सबसे बड़ी नहुसत ये कि इसकी बिना पर बारगाहे खुदाबंदी में दुआएं भी कबूल नहीं की जाती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज़्यादा बोलचाल बंद करे। दोनों इस हाल में मिलें कि हर एक दूसरे से एराज़ करता हो। इनमें से बेहतर वो है जो शख्स इस्लाम करने में पहल करे। हदीस में 3 दिन की कैद इसलिए लगाई गई कि अगर 3 दिन तक गुस्सा है, कोई नागवारी है, कोई बात बुरी लगी है, तो 3 दिन के अंदर अपना दिल साफ़ कर लो और एक दूसरे से कता ताल्लुक़ ना हो, पहल कर लो, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दो। जिसके दिल में ईमान होता है उसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ नहीं होता। ईमान और नफ़रत दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है कि बदगुमानी से बचते रहो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। और किसी की टोह में मत रहो और ना जासूसी करो और ना भाव बढ़ाओ और ना आपस में हसद करो, ना बुग़्ज़ करो और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करो, और सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। बसाओ का 2 आदमियों की नाचाकी और इनमें से एक सुलह करना चाहता है और दूसरा सुलह पर आमादा नहीं होता, तो ये देखा जाता है कि वो सुलह पर आमादा क्यों नहीं हो रहा और इसका कोई हक बनता है जिसका वो मुतालबा कर रहा है, तो इसका हक अदा कर दिया जाए। अगर वो ख्वामख्वाह सुलह से इनकार करता है तो लड़ाई का गुनाह उसी को जाता है, बल्कि सिर्फ इसी शख्स पर होगा जो सुलह से इनकार कर रहा होगा। 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद करना जायज़ नहीं। फिर अगर दोनों की मुलाकात हो और एक ने इस्लाम किया तो अगर दूसरा जवाब दे दे तो दोनों सवाब में शरीक हो जाएंगे, और अगर दूसरा जवाब ना दे तो ये इस्लाम करने वाला गुनाह से बरी हो जाएगा। हर मोमिन को दूसरे की तरफ से दिल साफ़ रखना चाहिए, और अगर कोई बात नागवार गुजरी है एक दूसरे की, कोई बात बुरी लगी है, कोई वाक़या ऐसा पेश आया है, तो उसे दरगुजर कर देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कुरान और सुन्नत की रोशनी से अल्लाह ताला फरमाता है कि आपस में भाई भाई बन जाओ, एक दूसरे की गलती को, गुनाह को, ख़ताओं को माफ़ करते रहो। इमाम गज़ाली ने इसी बुग़्ज़ और अदावत की 8 ख़राबियाँ बताई हैं। उनमें सबसे पहली ख़राबी यह है कि बुग़्ज़ की वजह से हसद पैदा होता है, यानी तमन्ना होती है कि एक दूसरे के पास से नेमत जाती रहे, और इसको नेमत मिलने पर दिल में उठता है, इसकी मुसीबत पर खुश होता है। ये मुनाफ़िकीन की खसलत है और दीन का सत्यानाश करने वाली सिफ़त है। और दूसरी बुराई ये बताई है कि शमातत, यानी दूसरे की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुशी महसूस करे। तीसरी बुराई है तर्क के ताल्लुकात, किसी की दिली कीने की वजह से बोलचाल बंद कर देना, आना जाना सब कुछ छोड़ देना। और चौथी बुराई बताई है कि दूसरे को हकीर समझना, कीने की वजह से दूसरे को जलील और हकीर समझता है। फिर 5वीं बुराई बताई है कि ज़ुबान दराजी करता है, जब किसी से बुग़्ज़ होता है तो इसके बारे में ग़ीबत, चुगली, बहतान लगाया जाता है, उसकी बुराई की जाती है, यानी। और 6ठी बताई है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, यानी कीने की वजह से दूसरे का मजाक उड़ाता है, बेइज्जती करता है, यानी कभी कभी कीने की वजह से आदमी मार पीट पर भी उतर आता है। अब साबका ताल्लुकात में कमी भी हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है। यानी अगर कुछ और ना भी हो तो बाज़ बुग़्ज़ का एक अदना असर ये होता है कि इस शख्स
اس شخص سے پہلے جو تعلقات اور جو مراسم ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے بڑی خرابی ہے، کیونکہ غصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں انسان تکبر بھی کرتا ہے اور خود نمائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ جو شخص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ غصے سے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر غصہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پامال کر دی ہے، اس نے بڑی مجلس میں ہماری رائے کے خلاف رائے دی ہے، اس نے ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا، اس نے ہمارے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب باتوں سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ ایک انگارہ ہے جو آدمی کے اندر دہکتا ہے۔ کیا تم غصہ کرنے والے کی آنکھ کی سرخی اور اس کی رگوں کا پھولنا نہیں دیکھتے؟ لہذا تم سے جب کوئی غصہ محسوس کرے تو زمین سے چمٹ جائے۔ اچھی طرح یاد رکھو، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور سب سے بدتر آدمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے۔ اور اگر ایسا آدمی ہو جسے غصہ جلدی آ کر جلدی اتر جائے تو اس کا معاملہ برابر ہے، اور اگر دیر سے آ کر دیر میں جائے تو بھی برابر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کا پی جانا غصے کو جلدی چھوڑ یعنی کہ غصے کو جلدی سے اپنے سے اتار لینا۔ اگر انسان کو کسی غلط بات پہ غصہ آ گیا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، یعنی کہ اگر بندہ غصے کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس پہ وہ خاموش ہو جائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص باوجود غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کی وجہ سے غصے کو پوئی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے وہ پسند کر لے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ وہ غصے کا گھونٹ ہے جس سے محض رضائے خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے۔ غصے کو پی جانا، مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے یہ 3 اعمال ہیں: قدرت کے باوجود معاف کر دینا، تیزی اور شدت کے وقت غصے کو قابو میں رکھنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ تو ہم سب نے ان تمام احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ان تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق ان معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔